गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ जय जगन्नाथ आपण मैंने केमिति अच्छी मु आशा करुँच आप समस्ते बहुत भले थे भगवान दयार समस्ते भले रुहतु तो समस्त को मो यूट्यूब चैनल को आप समस्त स्वागत। तो चलतु आज ब्लॉग वीडियो आरंभ करवा। तो ब्लॉग वीडियो बेसी किसी आज रोषेईवास ना आज अल्प अच्छी खाली उपमा बनैबी सकाळ यहाँ। तो सोमवार दिन यहाँ बनई सोमवार झीर स्कूल छुट्टी थी तो झील स्कूल जाई नथिला से दिन ताको ठंडा जर हो जाता तो स्कूल जाई नथिला से दिन सकाळु सकाळु उपमा बनई आउ नाली चाहा मतलब कि से मु पकईली अदा गोलमरीच तेजपत्र सबू पकईकरी नाली चाहा टे करी आउ झील को जेहेतु ठंडा जर हो जाता मुझे सकाळु अदा नाली चाहा टे करदेले पीब। सबुदिन तो क्षीर सकाळु पीकी जाऊँगी स्कूल तो क्षीरटारे कि अधिक भी कंफ भी हे तापर मुझे नाली चाहा टे करदेले पीदेव आ नाली चाटा भी बहुत भल देहपाई। तो नाली खाली नाली चाटा नुह माने से सबकि पड़ी थी नाली चाटा पीवा भल लगे। तो एमती बन नहीं उपमा तो देखो आपण मैंने केमती बनाती मु तो बेसी किसी पकई नी वेजिटेबल खाली टमाटो पियाज देकर बनई थी बेसी किसी मो पाखे किसी नाला ना से दिन। तो सकाଳେ सकाଳେ जी स्कूल जीवार थिला राति कि मना कले कि ठंडा जर मना कले तो सकाळु से तो खाइब पीब देखो मो अदाटा को पूरा ग्रेड करदेली छोट ये कि तो पकई देती। तो एमती सकाळ सकाळ मोर चलती कम तापर सकाळु सकाळु चाहा उपमा खाई सारा पर उपमा खाइलु चाहा पीलु ना तो गोटे कमेडी बाहर कि चा खाइच गोटे कमेडी थिला तो ना चा पीलु आ उपमा खाइलु खाईकि तलू झी तार गला टे पढ़ापढ़ी कल जेहतु स्कूल जीवनी तो घरे रहीकि पढ़ापढ़ी कला टे आम दीज पछपट को गलु तो पछपटे तो आपण मानक आग को देखिपारे भिडियो कि आगे बहुत सारा गछ अच्छी देखिपारे आ गाँव में आमर जमी जहाँ सब लगा लुगी जहाँ सब होए तो आम गुआर से सब लगा लुगी करूँ। तो आपण मैंने पूरा वीडियो को वाच करूँ तो जानीपर कौन होती कौन ना। तो कांकड़ जह्नी जह्नी गच देखेनी अल्प माने जह्नी गच कति मुझे जाए तो एपट साइड मुझे बुलाबुली कर पलि आसिली। तो आपण मानक जदि वीडियो भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे कमेंट करूना आपण मैंने कमेंट करेंगे तो कमेंट कले मुझे आप चैनल जाकि देखिपारि। तो आमर सब भाई भौणी मानक थैंक यू सो मच आप समस्ते कहते कि निजे किसी वीडियो बनाऊँ वीडियो हेल्ले बेसी व्यू जाऊनी से मन लगुनि टे वीडियो बनवाक। तो ये मोर होगला उपमा आ पूरा प्लेट रे कि बाहर कर झील खाइब मु खाइबी आ बापा खाइबे। तो तीन जनाकर चाह भी ता बापा चाह पीले पसंद नुह चाहटा आउ खाली उपमा खाइले आ से चाह पसंद बिल्कुल से चाह पीती आम दीज चाह पीलु आ चाटा को पुणी मु एका पीली बहुत सारा चाह पीची से दिन सोमवार दिन तो बहुत सारा चाह पीली तापर कि मुझे रखीदेली पिंपुड़ी से रखिली तो चाटा को सब झाँक पीवा पड़े आ पीले चाटा। तो देखु आम समस्त चाह उपमा खाई सारा पर आम पछपट को आस पछपटे कि देखो ये लेंबू देखुं लेंबू कौटी पाची तो सेटा को छिंडेबे तो मुझे लेंबू सब नहीं आसती दिन गोटे गली पड़ता गचरे पाचिकी से पड़ जाता तो से सब आणिक आम आसलु तापर बहुत सारा टे बुलाबुली कलु पछपटे देखा देखी कलु। तो एमती तो आपण समस्त को थैंक यू सो मच आपण मैंने मो वीडियो को देखुना आ सर्ट वीडियो देखुं सर्ट वीडियो देखुवर आप समस्त को थैंक यू साना मानक बड़ मानक समस्त को हृदय थैंक यू जनाऊँगी। आउटे ना देखु मोर वीडियोटा देखो ये लेंबू हो गचरे तो वीडियोटा टिके देखु टाइम देकी आपण मानक वीडियो समस्त वीडियो देखुँ देखु प्लीज आप समस्ते। तो आ कौन कह ये बस दे नी एवं बस दे दूसरी तो चलते ये मो बस बंद कर आख एरा कौन लगे का
କାମୁଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଳ ନରକୋଳି ଭଳିଆ। ନରକୋଳିଟା ଟିକେ ଛୋଟ, ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର। ମାନେ ଏତେ ଖଟା କହିବାକୁ ନାହିଁ। ତ ଗୁଆ ଲୋକ ଏଠିକିନି ସବୁ ଆଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ଖଟା ମାନେ କହିବାକୁ ନାହିଁ, କିଏ ଆଚାର କରି ଖାଇବ। ସେ କେମିତି କ'ଣ ଆଚାର କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହଳଦୀ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଆଖୁ ଲାଗିଛି। ଆଖୁ ଗଛ ସେପଟେ ଅଛି ନା, ସେ ଆଖୁଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ପବନରେ। ତ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ହାଣିକି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଗଛ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କାକୁ ତୋଳି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବଣରେ ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ରହିଯାଇଛି। ତ ଗଛରେ ତ କଦଳୀ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଜୁମ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଶୋ ଗଛ ସେପଟେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଲେମ୍ବୁ ତ ଦେଖେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଲେମ୍ବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଗଛ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ। ତ ଏସବୁ ଏଲୋଭେରା ଗଛ ଆଉ ଭୂଷାରା ଗଛ ଲାଗିଛି ଏପଟେ। ଆଉ ଶୋ ଗଛ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଲାଗିଛି। ତ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ନୁଚି ନୁଚିକା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ନୁଚି ନୁଚିକା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ତ ସେ ଦେଖିଲେ ପାଟି କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖୁ ଗଛ ଏଠି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ ଗଛ, ମାନେ ରାମଫଳ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟି ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କିନି ଆମର ସବୁକିଛି ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଟିକିରି, ତ ସେପଟେ ଆମର ସବୁ ଗଛ ବୁଛ ଲଗେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ତ ଏଥିରେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲଟା ନା ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତୁଳସୀ ଗଛ। ଆଉ ହଳଦିଆ କନିଆରୀ ଫୁଲ, ଏଇ ଗୋଟେ କନିଆରୀ ଫୁଲ। ଆଉ ବାଇଗଣ ଗଛ, ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ପଛପଟକୁ ଗଲେ ନା, ମାନେ ଭୋକ ଶୋଷ ବି ଭୁଲିଯିବ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପଛପଟଟା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକିନି କାଙ୍କଡ଼ ଫଳିଛି। ଆଉ ଆଗ ତ ମୁଁ ଥରେ ନେଇଯାଇଥିଲି କାଙ୍କଡ଼, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଙ୍କଡ଼ ହେଇଛି। ମୁଁ ପଛପଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆଣିନଥିଲି, ଖାଲି ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଇଏ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଇଥିଲା ଆସ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ପଛପଟୁ ଗଲେ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଦିନ ଟିକେ ବହୁତ ଖରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବେଶୀ ମଶା ଲାଗୁନଥିଲେ। ମଶା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେ କମ୍କିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପୁରି ଗଛ, ଆଉ ସେପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ବି ଗୋଟେ ସପୁରି ଗଛ ଅଛି, ସେକର ପଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ତିନିଟା ସପୁରି ଗଛ ଅଛି। ଆଡ଼େ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କିନି ଏବେ କଦଳୀ, ନୂଆ କଦଳୀ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଥିଲି, ଦେଖାଉଥିଲି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପଛପଟରେ କିନି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଗୁଆ, ସେତିକିବେଳେ ଏତେରେ କିନା ପୁରା ଗଛ ବୁଛ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଆଉ କୋତରା ପତରା ବହୁତ କଚରା ଫଚରା ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ତ ଇଏ ଆସିକିରି ସଫାସଫି କରିକି ପୁରା ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭଳିଆ ଆଗେ କରିଦେଲେ। ଗଛ ଶୋ ଗଛ ଲଗେଇକି ପୁରା ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କିନି ସବୁ ଗଛ ବୁଛ ଲଗେଇଲେ। ଆମର ଯେକୌଣସି ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଦରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି, ଆଉ ଗାଁରୁ ସବୁ